नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। हम भारतवासियों के लिए यही एक गर्व की विषय है कि जिन 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन यानी इमरजेंसी में उपयोग करने के लिए मंजूरी मिली है, वह 2 कोरोना वैक्सीन भारत में ही बनाया गया है ना। ये हम भारतवासियों के लिए एक गर्व की विषय। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। विपक्ष अपने धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। किसी का कहना है कि मैं भाजपा का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो ही किसी को वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। मजबूरन भाजपा नेता संबित पात्रा को आज एक संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा। आइए सुनते हैं संवाददाता सम्मेलन के दौरान क्या कुछ बोले भाजपा नेता संबित पात्रा। है और आप सभी जानते हैं भारतवर्ष के लिए गर्व का मुहूर्त है। गर्व का विषय है कि 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारतवर्ष ने रिलीज किया है कोविड को लेकर, और इसकी उद्घोषणा स्वयं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये जो वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, उससे कष्टदायक कुछ भी नहीं हो सकता है, उससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। मगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो ये सतत प्रयास कर रही है कि भारत आत्मनिर्भर ना हो सके और तुच्छ राजनीति करने में आमादा है। वैक्सीन को लेकर भी राजनीति कर रही है। बंधुगण, आज आप अगर विदेश के अखबारों को देखेंगे तो विदेश के अखबारों में कई जगह छपा हुआ है कि भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन तो बनाया, किंतु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद्व हो रहा है। इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ विदेशी ताकतों को होगा, इससे लाभ बाहरी लोगों को होगा। इससे हानि किसको होगा? इससे हानि हमारे देश को होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों के बल को होगा, उनके आत्मबल को होगा। हमारे आविष्कारकों ने जिस प्रकार से 2 वैक्सीन का यहां निर्माण किया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है। तो सुना आपने भाजपा नेता संबित पात्रा का कोरोना वैक्सीन के संबंध में क्या कहना था, साथ ही विपक्ष के रवैये पर उनका क्या टिप्पणी था। सिर्फ यही नहीं, आज भाजपा नेता संबित पात्रा का ये भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन आ जाने से 2 प्रजाति बहुत ही डरे हुए हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरा कांग्रेस। आइए सुन लेते हैं। 2 प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कांग्रेस क्यों परेशान है, इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान हैं। बहती हुई विकास की धारा के बावजूद हम लोग अब तक वंचित क्यों हैं? ये सवाल है भगतपुर गांव पंचायत के 8 नंबर वार्ड के उन 100 से भी ज्यादा परिवार के लोगों की, जिनके पास अब तक सत्तारूढ़ के बहती हुई विकास की धारा नहीं पहुंच पाया है। आखिर क्या है माजरा? उन 100 परिवार के लोगों का ऐसा सवाल क्यों है? आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। রাস্তার লাগে আজকে আমরা আর 10 বছর ধরে 15 বছর ধরে মানে খুব কষ্ট করতেছি। সাধারণত বৃষ্টি হলে তো চলার উপায় নাই। এখন মানে যে সময় এখন তো শুকনার সিজন, তাও আমরা এই খতকান জায়গা ফুল দিয়া এবং মানে খুব কষ্ট করে আর মানে আসা যাওয়া স্কুলের বাচ্চারা বা যারা বয়স্ক মানুষ তারা যদি মানে মরিও যায় নেওয়ানের কোনো অবস্থা আমরা থাকে না। স্কুলে যে বাচ্চারা বহুত কষ্ট করে পড়াশোনা করে, আর সাধারণ একটু বৃষ্টি দিলে আমরা বুঙ্গা দিয়ে ভার হইতে লাগে। কিন্তু 15-20 বছর ধরে দিন আজকে অত কষ্ট করতেছি, পঞ্চায়েতের দ্বারা যেতেছি, এপির দ্বারা যেতেছি, এমএলএর দ্বারা যেতেছি, কিছুতেই আমরা রাস্তার কাজটা হইতেছে না। ওখানে আমার কত হইলো আপনার কাছে আমরা এই অনুরোধ, আমরা যেন 2 ভাই আইটা যে এবার আমরা রাস্তাটার সুবিধা সরকার মানে করিয়া দেয়, তাইলেই আমরা খুশি। বুঝতে পারলাম আমরা এই রাস্তার ব্যাপারে মানে অত্যন্ত আর কি। বর্তমান সরকারে তো এত কাজ করতেছে, তো যে বালাগলি আছে এগুলি তো কাজই আছে, কিন্তু বালা গল্লি যেটা মানে তারা চলতে পারে হাঁটতে পারে, এটার মধ্যে ব্লক লাগতেছে বা মানে রাস্তা মানে কাজ করতেছে, লাইট লাগতেছে, ফিজ হইতেছে। কিন্তু আমরা আজকে অত বছর ধরে পঞ্চায়েত এমএলএ তারার দ্বারে গিয়েও তারা কি তা বেতনে আমার রাস্তাটার কাজ করতে আমি জানি না।
ওখানে আমার অনুরোধ, ভালো ভালো রাস্তা হইতেছে, আমরা রাস্তাটা কেনে হয় না, কিন্তু আমরা তো রাস্তার থেকে বঞ্চিত হন, যেন সরকার মহোদয় যেন আমরা এই কাজটা কোনো মতে মানে দয়া করি আমরা দিন। আমরা আবেদন তার কাছে উৎসাহই আবেদন রুগী হইলে বেতন হলো পঞ্চায়েত, এর বর্দা এপি, এর বর্দা জেলা পরিষদ, এর বর্দা এমএলএ, সবের ব্যর্থতা আমার এই রাস্তার জন্য। আসতে খুব কষ্ট হয়। আমি অত বছর থেকে এখানে চলাফেরা করতেছি। এই ছেলেপেলেরা যদি রাস্তায় থাকে আমাকে দেখলে পোল পার করে নিয়ে ওই মেন রাস্তায় উঠে দেবে, মাসি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি, না ওই যে ছেলেগুলো আমাকে পার করবে। আর আপনাদের কাছে আমার একটু অনুরোধ যে আমাদের রাস্তাটা আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করে দেন। এই যে আমাদের এই রাস্তার পরিস্থিতিটা, আজকে 20 বছর থেকে এখানে বসবাস করতেছি। এই 20 বছরের মধ্যে এখানে প্রায় 15-20 পরিবার আছে। 15-20 পরিবারের মধ্যে প্রায় আপনার 5 থেকে 10 পরিবারের মধ্যে অসুস্থ বৃদ্ধ মহিলা, বয়স্ক মহিলারা পুরা মাসেই অসুস্থ, মানে তাদের ট্রিটমেন্ট চলে। কিন্তু আমরা এই ব্যাপার নিয়ে পঞ্চায়েতের কাছে, এপির কাছে, এমএলএর কাছে, সবার কাছে যাই। ওরা যে একটাই আমাদেরকে বলে যে নেক্সট বার করে দিব, পরের বছর করে দিব, এরকম হয়তো হয়। ইলেকশনের পর ইলেকশন যায়, পঞ্চায়েতের পর পঞ্চায়েত হয়, এমএলএর পরে এমএলএ হয়, কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কাজ কেউ করে দেয় না। আশেপাশে সব গলি ডেভেলপ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের গলিটা এমন কি যে এই গলিতে কাজ হয় না। আর আমরা কারোর কাছে গিয়ে কেন পাই না? আমরা ট্যাক্সও দেই, ভোটও দেই, সব কিছু করি, কিন্তু আমাদের মানে কোনো নজর দেয় না আমাদের কাছে। এইবারও দেখেন দিলীপ পালের কাছে গেছি, এই যে অ্যাপ্লিকেশন আমি দিছি, এই যে অ্যাপ্লিকেশন দিছি, তাই ফরওয়ার্ড করিয়ে দিছেন, কইছেন এটা ইয়েতে দেওয়ার জন্য। দেখুন, আর আগে তো আগেরগুলো তো নাই, জলে টলে নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখেন, হ্যাঁ এই দেখেন, এইগুলো দেওয়া হয়েছে, ফরওয়ার্ডিং করে দিলীপ পালে ফরওয়ার্ডিং করিয়ে দিছেন। এটা সেক্রেটারির কাছে দিছি, তারপরে প্রেসিডেন্টের কাছে দিছি। দেওয়ার পরেও তারা নিয়ে বসে আছে, বলে দেওয়ার পরে রাখছে ডয়ারের ভিতরে, বাস এইটুকু, আর কিছু না। তো এখন আমরা এই যে ভোট আসলে, তখন তো ভোটের সময় বলে হ্যাঁ করে দিব, আর আমরাও এই রাস্তাটা কিচ্ছু চাই না এই রাস্তাটার জন্য। এই যে বয়স্ক মহিলা, তাই 12 মাসে, এই যে আমার মা দেখেন, এনাদের কাছে দেখেন কীরকম রুগী, যেই বর্ষাটা আসে আমরা কাঁধে করে নিয়ে রাস্তাতে উঠাইতে হয়, না একটা অটো ঢুকে, না ঠেলা ঢুকে, না রিক্সা ঢুকে, না কোনো গাড়ি ঢুকে। असम सरकार की परियोजना असम दर्शन के तहत 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छोटा रामपुर स्थित 200 साल पुराने सन्यासी मंदिर को पुनः निर्माण करने के उद्देश्य से स्थानीय विधायक किशोर नाथ ने आज आधारशिला रखे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज विधायक किशोर नाथ के अतिरिक्त बोरखोला मंडल अध्यक्ष अरिंदम नाथ, बोररामपुर जीपी के सभापति पिंटू बर्मन, जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव अमलनाथ, मंडल सचिव कलोलजीत चक्रवर्ती आदि मौके पर उपस्थित थे। सर्वदा सर्व मंगल मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते। ओम यश चंदन पुष्पांजलि मालिकादि सुगंधिनी मालतादि। हे प्रभु माया हितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर यश सचंदनम पुष्पांजलि। ओम सन्यासी बागाय नमो नमस्ते। आज धौलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोरजलंगा मंडल कार्यकारिणी की एक सभा के दौरान वन और पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने कहा कि बोरजलंगा मंडल के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो हमेशा विजयी होने के लिए कार्य करते हैं, जिसका उदाहरण है उनको अब तक सर्वाधिक वोट बोरजलंगा मंडल से ही मिलता है। आज के सभा में उपस्थित थे धौलाई विधानसभा प्रभारी निहारंजन दास, बोरजलंगा मंडल प्रभारी शांतनु राय, पालंघाट मंडल प्रभारी सौमित्र कुमार देव, सुशील रंजन धर, विष्णु प्रसाद उर्फ बाप्पा ग्वाला आदि। ধলাই শহর থেকে এই মন্ডল সবসময় বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করেছে। সবসময় আমরা একটু না একটু হলো বেশি ভোট আমরা পেয়েছি।
তো আমি মনে করি যে এটা ধরে রাখা সম্ভব হবে। বিগত নির্বাচনেও আমরা লক্ষ্য করেছি 3 ব্লকের মধ্যে বর্জালেঙ্গা মন্ডল ভালো রেজাল্ট করেছে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে লক্ষ্য করেছি, আমরা সাংসদ নির্বাচনে লক্ষ্য করেছি যে বর্জালেঙ্গা ডেভেলপমেন্ট ব্লকের যে আমাদের সাংগঠনিক যেটা আছে, আমাদের যেটা ধলাই সমষ্টি নির্ভরশীল মন্ডল বর্জালেঙ্গা মন্ডল বলি, ওইখানে ডেভেলপমেন্ট ব্লকের কিছু জিপি আছে সোনাই সঙ্গে পড়ে, আর তারপরে বাকি যে জিপিগুলো আছে এই জিপিগুলো নিয়ে ধলাই আমরা যারা আছি নির্বাচক মন্ডলী আমরা আলাদা করে একটা বর্জালেঙ্গা মন্ডলের আমরা স্থাপনা করেছি, আর এটা কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি যে আপনারা আপনাদের সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কোনো ত্রুটি আছে এরকম নজরে পড়েন, কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থেকে যে গতকালও আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা স্কুটি বিতরণ করেছি। যারা মেয়ে 60% পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে তাদেরকে আমরা স্কুটি দিয়েছি, কিন্তু তারপরেও যারা স্কুটি পেয়েছে তারপরেও আমরা 5 জনকে ডেকে এনেছি যারা টপার হয়, তাদেরকে প্রথম 5 জনকে দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি করে পরীক্ষা যখনই হয়, পরীক্ষাটা আপনি সেটা HSLC বলুন, SSLC বলুন, BA বলুন, যাই বলুন, আপনারা ডিগ্রি কোর্সে বলুন, পোস্ট গ্রাজুয়েট, ভালো মার্ক করাও একটা গ্রুপের লোক আছে, একটা কিছু সংখ্যক ছাত্ররা আছে। হ্যাঁ, বর্জালেঙ্গা ব্লক টপার হবে না ভালো মার্ক পাবে কোনটা? টপার হতে হলে কাজ করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, टॉपर एमपीते हुआ जाए। अरकाटीपुर से दयापुर सड़क की हाल बेहाल है। यात्रियों को हर रोज कई परेशानी झेलना पड़ता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए तो और बड़ी मुश्किल खड़ा हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार वो विभागीय अधिकारी के पास गए तो हैं, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। इसीलिए स्थानीय लोगों में से आज एक प्रतिनिधि दल काछाड़ जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह मांग किया गया कि जल्द से जल्द अरकाटीपुर से दयापुर की जो सड़क है उसे मरम्मत किया जाए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আমরা হইলাম রংপুর পাটোয়ার আরকাটিপুর বাসিন্দা। আমরা ডিসি সাহেবের একটা মেমোরেন্ডাম দিছি, রাস্তা আজ 2 বছর থেকে রাস্তা ফালাই রাখছে, বাঙ্গিয়া যার টুকরা টুকরা দুলা বালু টুটে না খেতে ঢুকে মানুষ বিহার আমার স্কুলে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে, কিন্তু কন্ট্রাক্টারে মেটাল ফালাইয়ে ফালাই আউট হয়ে যায়। এর লাগে আমরা ডিসি সাহেবের মেমোরেন্ডাম দিছি ইমিডিয়েট কাজটা হয়। আর আরকাটিপুর পয়েন্ট টু দেয়াপুর প্রধান দেয়াপুর ক্যাম্প হয় 2 বছর আগে অর্ডার হয়েছে, স্যাংশন হয়েছে কাজটা। কিছু কাজ করছি অধিক চাইতে সারিয়া কাজটা ভালোই রাখি, যার ফলে আমরা ডিসি সাহেবের কাছে দিছি যাতে ইমিডিয়েট অ্যাকশন লওয়ার লাগে, যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয় আর দেশের মানুষগুলো বাঁচো। सोनाई के कचुदरम अंतर्गत 12 नंबर में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का शिलान्यास किए असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई विधायक आमिनुल हक लश्कर। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। सोमवार ब्रजमणि सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाषण देते हुए उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर बोले, बरसात में यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन अब तक कोई सरकार या कोई विधायक यहाँ के लोगों की किसी प्रकार की खोज खबर नहीं लिया है। भाजपा सरकार को लोग इसलिए चाहते हैं, भाजपा सरकार तथा उनके विधायक ऐसे ही जगहों पे पहुंच कर लोगों के विकास के लिए हर प्रकार की कार्य करते हैं। आज के सभा में मंडल भाजपा अध्यक्ष भजन सेन, कृष्ण मोहन सिंह, जीपी सभापति अपू कुमार दास सहित कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। কিন্তু আপনার প্রেসারে ডিসি বাধ্য হইছে এটা সেন্টি এবং লালমাটি বলে আপনার চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিন্তু এরপরে এটা সমস্যার সমাধান নাই। এরপরে যখন আমার কাছে আপনার কৃষ্ণমোহন সহ আমার পঞ্চায়েত আপনারা ময় মুরব্বী অ্যাকশন ফোরাম আপনারা বারবার কইতা যে আমরা একমাত্র দাবি 12 নম্বরের রাস্তা, ওই রাস্তাটা আপনারা করে দেন, ওইটাই আমাদের মূল সমস্যা। আজকে সমস্যার সমাধান হয়েছে, আজকে আমরা উদ্ঘাটন করেছি, কিন্তু একটা কথা দেখেন,
আমি কসুদরম জিপির এই জিপির জন্য আমি ভারত স্বাধীনতা হওয়ার পরে প্রথম বিধায়ক না, এর আগে অনেক বিধায়ক ছিলেন, কিন্তু আমি বিধায়ক হওয়ার পরে আমার আগে আপনারা সবে শুনবা, এখানে বহুত জনপ্রতিনিধি সকল আছেন, আমার আগে কসুদরমর আমি বিধায়কের আগে কসুদরমর কোন রাস্তা ভালো ছিল ওই রাস্তাটার নাম বলেন। আর কোন রাস্তার ভালো ছিল ওই রাস্তার নাম বলেন। কসুদরম থেকে স্বাধীন বাজার পিডব্লিউর রাস্তার অবস্থা কি ছিল আপনাদের সবাই জানা। আজকে কি হয়েছে, হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে পারবে এইভাবে রাস্তা হয়েছে। আজকে দুধপাতিলের রাস্তা সম্পূর্ণ হয়েছে, কয়েকদিন বা 12 নম্বর কয়েকদিনের পরে দুধপাতিলের রাস্তা সম্পূর্ণ হবে, আপনার টিল্লাগাঁওর রাস্তা সম্পূর্ণ হবে, কুয়া নালারপাড়ার রাস্তা সম্পূর্ণ হবে। আমার আগেও এইগুলা রাস্তা ছিল, দেশ স্বাধীনতার হওয়ার আগেও ছিল, পরেও ছিল, এর আগে কোনো বিধায়ক কাম করেননি। আমি কিন্তু আপনাদের দুধপাতিলের 4টা কসুদরম জিপির 4টা রাস্তা, 12 নম্বর রাস্তা, দুধপাতিলের রাস্তা, বাগাট মানে টিল্লাগাঁওর রাস্তা আর নালারপাড়ার রাস্তা, এই 4টা রাস্তা আমার সময় স্যাংশন হয়েছে, কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে কাজ হয়। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। काटीगोड़ा के समाजकर्मी उत्तम कुमार नाथ भाजपा की ओर से काटीगोड़ा विधायक उम्मीदवार बनने के लिए अपनी तैयारी जोरों पर रखे हुए हैं। उनका मानना है कि दल उन्हीं को टिकट देगा। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि काटीगोड़ा में पिछले कुछ दिनों से गौतम राय की चर्चा जोरों पर है, तो उसका जवाब देते हुए उत्तम कुमार नाथ ने कहा कि गौतम राय काटलेचेड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। उनको काटीगोड़ा के जनसाधारण कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उत्तम कुमार नाथ को ही भाजपा टिकट देने जा रही है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। तो अपनी माने भाजपा নিয়েতে আপনি টিকিট চাচ্ছেন? হ্যাঁ, 100% ভাজপার জন্যই আমি ভাজপার পিছনেই থাকবো, আর ভাজপা আমার মাথার উপরে থাকবে। আপনি দলের কাছে কি আবেদন কথাবার্তা বলেছি, তারা বলছে কাজ করে যাও। আচ্ছা, বিজেপির আপনি বর্তমানে কি মানে অ্যাক্টিভ মেম্বার না সদস্য পদ নিয়েছেন? সদস্য পদ নিয়েছি আমি। নিয়েছেন কবে নিয়েছেন? প্রায় বিগত 2 বছর হয়ে গেছে। 2 বছর। আর অ্যাকচুয়ালি আমি 1988-এ আমি তখন ছিল আপনার বিজেপির সময় ছিল বিদ্যার্থী মোর্চা, তখন আমি এজ এ জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে ইলেকশনে লড়েছিলাম 1988-এ। আচ্ছা, কলেজ না, আমি লোকাল ক্যান্ডিডেট নাই, সেই জন্য আমরা সবাই এটাই মানে দাবি, যেমন আমরা লোকাল ক্যান্ডিডেট এবার থাকবে, আর আশা করি লোকাল ক্যান্ডিডেট হলে সবসময় মানুষ পাশাপাশি থাকতে পারবে, একজনে আরেকজনের দুঃখ কষ্ট তাড়াতাড়ি মানে ইয়ে করতে পারবে। धौलाई भाजपा कर्मियों की कठोर परिश्रम एवं धौलाई के जनसाधारणों की आशीर्वाद और प्यार की बदौलत ही विधायक तथा मंत्री हो पाया हूँ, ऐसा कहना है वन एवं पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य का। आज नरसिंहपुर मंडल कार्यकारिणी सभा में बोल रहे थे मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य। आइए सुनते हैं। आज मंडल अध्यक्ष लाल बहादुर कुर्मी के अध्यक्षता में आयोजित सभा में उपस्थित थे धौलाई मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल, धौलाई जीपी सभापति भूषण पाल, सुबोध दास, धौलाई नरसिंहपुर मंडल सचिव कमलेश दास आदि। কোন জায়গায় করে যাচ্ছি আমরা? ধরুন 2 বছর পিডব্লিউডিতে কাজ করেছি,
দল বা সরকারের প্রয়োজনে, রাজ্যের প্রয়োজনে পিডব্লিউডি থেকে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের প্রতিনিধিকে দায়িত্ব আপনারাই দিয়েছেন, বা সরকার দিয়েছে, বা দল দিয়েছে বন বিভাগের, আর সঙ্গে আরো দুটা যে বিভাগ আছে, এই দুটা বিভাগ আমরা প্রায় 4.5 বছর থেকে দেখে আসছি। আর বাকি যেটা বন এবং পরিবেশ আছে, এই বিভাগগুলোকে আমরা দেখছি বিগত 2-2.5 বছর। আপনারা যে ভারতীয় জনতা পার্টি করে আমাকে বা আমার মতো যারা প্রতিনিধিদেরকে আপনারা নির্বাচিত করে পাঠান এবং যে শিক্ষা দেন, এই শিক্ষাটা আমরা এরকম পেয়েছি যে আমরা এই রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্রে এক শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার সংকল্প নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আর আপনারা আমাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়ে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্য 4-5 বছর থেকে কাজ করছি। এবং আপনাদের জানা আছে, তথাপি আবার বলে রাখি, কারণ এই কাজগুলো আমার কাজ শুধু নয়, এটা আপনাদের কাজ। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন বলেই এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে আমরা কাজ করছি। আজ থেকে 2 বছর আগে तेली और बनिया समाज के लोग सशक्त तथा आत्मनिर्भरशील हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जरूरत पड़ने पर रेत से भी तेल निकाल लेते हैं। ऐसे ही दमदार उदाहरणों के साथ अवकाश प्राप्त सेना के जवान रंजीत साहू ने अपने ही समाज द्वारा आयोजित एक सभा के दौरान उपस्थित अपने समाज के लोगों के हौसला अफजाई करते हुए दिखे। आइए सुनते हैं। कभी नहीं भिखारी कब्बो दिन ना हुई, वो सोन पापड़ी बेची घूम के, हाँ, वो डमरू बजा के, पूछ के देख ले, पूछे वो नाम कहा, कोई अमुक तेली, बनिया तेली है ना, जो ने, हाँ वही बनिया तेली, भीख ना मांगी। को जहाँ मांगा था, को जहाँ मांगा था, हम तो कतो ना देखा थी। हम तेली समाज में हम देखत बानी जे कतो तो क्यों तो भीख ना मांगा था, जोने बिजनेस हो ले खा था, जोने बिजनेस हो ले खा था। सशक्त समाज है, हाँ, हमनी का हाँ, अपने आप में सफिशिएंट नहीं जा। हमनी के मतलब पहला ना तेली कुल बालू से तेल निकालेला, हाँ बालू तेल, हाँ उनमें कहीं जा हमनी निकलते ही जा। अब बालू से तेल हम लोग निकलते ही जा, उनमें कहीं जा बुझे नहीं। और जब बालू से भी तेल निकाले सकते नहीं जाता, हमनी के इतना काहे पिछड़ा बनी, काहे पिछड़ा बनी। जैसे हमने कुछ भाई ओके भी 2 ही जन हम लोग के तरह ही कोई 2 जन रहलन जे सोच करके उस संगठन बनावलन। आज 1912 देश आजाद से पहले के संगठन पूरा भारत में कार्यरत था, जिसमें नरेंद्र मोदी के भाई भी मेंबर हो लोग के, उनके पत्नी भी उनमें हो जा। तब बहुत अच्छा बात बोलनी। बीच के जो जनरेशन हमनी के गए थोड़ा कमाए खाए और गरीबताई की वजह से उस टाइम में आदमी समाज सेवा पे कम ध्यान देला। लेकिन अभी के जो जनरेशन बा ओकरी के अंदर ये चीज जे दादा के बाद पोता के स्थान आवेला, और दादा के सारा गुण पोता में हो जाला। तो दादा जितना सोचत रहला ना, उतना सोच हमनी के अंदर आ गइल बाटे कि हमनी समाज खातिर सोच रहनी है। और नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।